मो परिचय है मो बसंत कुमार साहू मोर परिचय है संत निरंकारी मिशन मो परिचय है मो गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज शरीर पर थे से ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करी समाज संस्कार उपरे समय सतगुरु आसंती केवल मनुष्य को केवल मनुष्य पाई समाज संस्कार उपरे अनेक गुरुत्वारोप करती कौन करती ना मानव सेवा माधव सेवा नर पूजा नारायण पूजा मानव सेवा माधव सेवा नर पूजा नारायण पूजा गुरुंगर प्रथम मुक्ति है या सारा विश्व को आज जो वृक्षरोपण कर लक्ष्य कौन वृक्षरोपण करुचे आमे आम नुह भविष्य पीढ़ी आम खरा दिन केते छटपट होते आम क्या आश्रय नौले रोड पर गोटे वृक्षर आश्रय नौले ता सी एभली जिनिस ता पाखे अहंकार ना वृक्ष गोटे जिनस पाखे अहंकार ना से समस्त को छाया प्रदान करे समस्त को फल प्रदान करे समस्त को आनंद दिए खुशी दिए एवं आज जो नर पिशाच मनुष्य ताकू काटी धूलिसात कर दो जहाँकि आज आम जो परिवेश संतुलित होचे कौन पाई ये वृक्ष को काटी आम निज स्वार्थ लगौचे बोली सी कौन पे जन्म नहीं केवल तार धर्म हूँ जो नदी तार धर्म जल प्रदान करवा वृक्ष धर्म फल प्रदान करवा छाया प्रदान करवा शीतलता प्रदान करवा किंतु आमे ताकू मनुष्य कहे आम बड़ सबुठू आम बहुत जानीचे आम बहुत ज्ञानी मानी काटिक आम के बर्बाद करदे किंतु समय सतगुरु से शिक्षा दिखती जे वृक्षरोपण कर निजपाई नुह पथचारी कर आगामी पीढ़ी कर जे दिने दिने मन पक कहीं ना कहीं गछ लगे जाइला जे फल प्राप्त कली छाया टी प्राप्त कली शीतलता प्राप्त कली तो ये हूँ परोपकार सेवा। सलीला महापात्र मु संत निरंकारी मिशन जड़े सेवादार अटे आज वृक्षरोपण कार्यक्रम ये संत निरंकारी मिशन अनेक पार्ट अच्छी जहाँकि माँ रखीगले ता भर वृक्षरोपण अन्यतम ये निहाती मध्य समाज में जरूरी कारण समस्त वृक्ष काटिबारे व्यस्त अच्छा किंतु कई वृक्ष लगौना आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी से यही दिव्य संदेश दौरान रे मनीष तू तोर मनीष पणिया को बुझी जा तू जो अमानविकतार परिचय दे जो वृक्ष को बंचिले आमको से आहार जोगेब बा ऑक्सीजन जोगेब ये ओडिशार मध्य आज उदाहरण सृष्टि करछन्ते आपण माने जानिछन्ती जेतले ऑक्सीजन अभाव होला कोरोना समय रे नवीन बाबू भी ऑक्सीजन पठेइछन्ते कारण ये वृक्ष थिला बोली आज सृष्टि बंची कोरोना लोक अनेक बंची तेणु आज ये जो समाज रे जो प्रकार विधिपात देखागला बहुत तो बिल्डिंग बड़ बड़ ठिया हो गला किंतु वृक्ष नाही तेणु से वृक्ष कांदी कहूँ मते काट नाही काटुरिया भाई मो आखिरु लुह झरुछि तुमे जदि भाई निष्ठुर होइब किपरि रहिब धरित्री आज जदि जीवजगत रही ताले ये गछ मानकर चेर से बांधी रखिथिबारु आज जेते दैवी दुर्विपाक आसुछि केवल ये वृक्षर विनाश पाई तेणु मु धन्यवाद देवी आमर माँ जे कि जोनाल अधिकारी माँ सचिंदर जी तत्वावधान रे संत निरंकारी मिशन रो जोनाल अधिकारी अच्छा तत्वावधान ये जो वृक्षरोपण कार्यक्रम चली आमे समस्ते सतचेष्टा करूँ ये समाज को माताजी जो दिव्य संदेश अच्छी आम ये वार्ता को घरे घरे पूरे पूरे पहुँचेवा सहित समाजर मंगल प्रत्येक मनीष को आम कहूँ गोटे गोटे समस्ते गछ लगातु कारण गछ काटतु ना गछ काटिबा द्वारा आज सृष्टि जो विनाशर कारण होइछि समस्त अपार्टमेंट ठिया तो मुझे आज्ञा गोटे कवितार लिखी ये अपार्टमेंट थी किंतु मनीष नथिबे समय आसीबो तेणु धन्यवाद आज जो ये कार्यक्रम मु माताजी चरण में निजको
ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ମୋତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର। ମୁଁ ସନ୍ଥ ନିରଙ୍କାରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର। ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ନିରଙ୍କାରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜି 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାଗାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଚାରା ଗଛ ରୋପଣ କରିବୁ ଏବଂ ତାର ଚାରା ଗଛ ବୃକ୍ଷ ହେବା ଯାଏଁ ଆମେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଆଜି ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆମେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବୁ, 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ। ଏହା ଆମେ ସୁଦୀକ୍ଷା ଜି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ସୁଦୀକ୍ଷା ଜି ଏବଂ ରାଜମାତାଜୀ ରାଜପିତାଜୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନମିତ ଜି, ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଆମେ এই ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ସବୁଜ ପୃଥିବୀ ଭାବରେ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଖଣ୍ଡେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଥିଲେ? ଆଜି ଆମେ 2021ରୁ এই ଅଭିଯାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାଗାରେ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବୁ ଆଜି ଦିନରେ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଦେବା ପାଇଁ, ଏକ ସବୁଜ ପୃଥିବୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃକ୍ଷରୋପଣ? ଆଜି 600 ଜାଗାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 600 ଜାଗାରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆମେ ଆଜି କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜି। ମୁଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ସନ୍ଥ ନିରଙ୍କାରୀ ମିଶନର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖାର ସଞ୍ଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ କେତେ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜି ଦିନରେ ନିରଙ୍କାରୀ ମିଶନ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 630 ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଏକା ସମୟରେ ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖାରେ ଏଠି ଆମର ପାଖାପାଖି 70ରୁ ଅଧିକ ଆମର ସ୍ୱୟଂସେବକ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 100ରୁ ଅଧିକ ଏବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି ଅଭିଯାନ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଜିକା ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ଆମର। କେତେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଦେଖିଲେ ତ ସେମିତି 50,000 ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଠି ଆମର 70ରୁ ଅଧିକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସେବା ଦଳ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ବାହକ। କାହିଁକିନା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଦରକାର ବୃକ୍ଷଠୁ ହିଁ ପାଇବା। ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ବା ଲଗେଇଦେଲେ ଯେ ପୁରା ହେଇଯିବ ସମାଧାନ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଉ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଭାଗ କହିଲେ ଚଳେ।